अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुल्क में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बराजबान है, लेकिन तनकीद का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला मुस्लिम लीग नून, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान को जनूबी एशिया के अंदर महंगा तरीन मुल्क करार दिया गया है। हत्ता कि श्रीलंका जो डिफॉल्ट के दहाने पर ना सिर्फ पहुंचा बल्कि डिफॉल्ट प्रैक्टिकली हो गया, उसके बाद आईएमएफ को आकर रेस्क्यू करना पड़ा, वो भी महंगाई में पाकिस्तान से नीचे है। अगर पाकिस्तान का महंगाई में इंडेक्स देखा जाए तो 27.5% के साथ पाकिस्तान टॉप कर रहा है। श्रीलंका दूसरे नंबर पर है 24.4% के साथ, अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है 13.8% के साथ, बांग्लादेश चौथे नंबर पर है 8.7% के साथ, नेपाल पांचवें नंबर पर 7.4% के साथ, भूटान छठे नंबर पर है 5.5% के साथ, इंडिया में महंगाई सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर आती है 5% के साथ, और मालदीव्स सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली सस्ता मुल्क है 4.5% के साथ। तो पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। पाकिस्तान में आटा लेने वालों की कतारें लगी हुई हैं। अब तक 20 से ज्यादा लोग जहाने फानी से कूच कर गए हैं। इसी पकड़ धकड़ के अंदर पेट्रोल पर सब्सिडी की बात हुई, लेकिन उस सब्सिडी के प्लान को भी हुकूमत को वापस लेना पड़ा क्योंकि आईएमएफ नहीं चाहता कि हम सब्सिडी दें और ना ही पाकिस्तान इस वक्त सब्सिडी का मुतामिल हो सकता है। आईएमएफ के साथ हमारे मामलात मैच्योर नहीं हो रहे। दोस्त ममालिक की तरफ से अब कुछ डॉलर्स आने की सबील पैदा हुई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी रिजर्व्स के अंदर वो डॉलर्स नहीं पहुंचे, और जब तक नहीं पहुंचेंगे मुल्क में जो महंगाई है, और इदारे शुमारियात की रिपोर्ट्स हैं वो बता रही है कि खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। इस वक्त 46% तक महंगाई मौजूद है, यानी हफ्तावार अगर महंगाई की रिपोर्ट हम देखें तो 46% पर है। अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो हमने देख लिया कि 27.5% पर खड़ी है, और अगर कंपैरेटिवली लास्ट मंथ के मुकाबले में देखें तो 31% जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यानी पाकिस्तान में महंगाई के पहिए को ब्रेक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। गरीब आदमी, एक कॉमनर इंतहाई परेशान है, हुकूमत को दुहाइयां दे रहा है, और जब वो गालियां निकालता है या तनकीद करता है तो वजीर खजाना को करता है, और वजीर खजाना कौन है? इसहाक डार है। जब वो तनकीद करता है तो वजीर आजम पाकिस्तान को करता है। वजीर आजम पाकिस्तान कौन है? शहबाज शरीफ हैं। जब वो तनकीद करता है तो मरियम नवाज को करता है। जब तनकीद होती है तो नवाज शरीफ पर होती है। यानी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की तनकीद का सीधा साधा और सिंपल टारगेट है। ये तनकीद आसिफ अली जरदारी पर नहीं हो रही, ये तनकीद बिलावल भुट्टो पर नहीं हो रही। अब सीधी सी बात है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है, और कहने को पीडीएम इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत पर बराजबान है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो है। वजारत खारजा की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा, वजारत खजाना पर उठ रहा है। पीडीएम में बड़ी कमाल महारत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किनारा कशी इख्तियार की। पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली पीपल्स पार्टी, और फिर पीडीएम से अलहदगी इख्तियार करने वाली पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इमरान खान हुकूमत को गिराने वाली, लेकिन शहबाज हुकूमत को बनाने वाली पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी वो है जो आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के लेकर भी पीछे काफी लॉबिंग करती रही। यानी अगर देखा जाए तो पीछे जो किंग मेकर है या मेन प्लेयर है वो आसिफ अली जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, लेकिन अभी तक तनकीद उस तरह से बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी पर नहीं हो रही। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरेलल पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इस तनकीद से बचे हुए है बल्कि अपना रास्ता भी बना रही है, और वो रास्ता बना रही है आम इंतखाबात 2023 के लिए। फरियाल तालपुर साहिबा ने गुज़श्ता रोज जनूबी पंजाब के लोगों के साथ एक मुलाकात की, और उस मुलाकात में जनूबी पंजाब के बड़े बड़े बुर्ज उल्टाने की बात हुई। आज उस मुलाकात का दूसरा रोज, यानी मजीद कुछ हैवी वेट्स जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले फरियाल तालपुर साहिबा आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा उनसे मुलाकात करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास इस वक्त पंजाब से कौमी असम्बली की 58 नशस्तें हैं, उसको पंजाब में नकब लगाना इसलिए जरूरी है कि इन नशस्तों की सेंचुरी मुकम्मल करना बाहर सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी के करीब भी अगर पहुंच गई, यानी मजीद 30 से 40 नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से कौमी असम्बली के हल्के की मिल जाती हैं, तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत बना सके। बलोचिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब ऑलरेडी नकब लगा चुके, केपी के अंदर पोजीशन भी बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, और वहां से हुकूमत कोई छीन नहीं सकता। वहां जीए भुट्टो का नारा लगता है, पीपल्स पार्टी इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी ओवर देयर। तो आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी कमाल महारत के साथ शतरंज की बिसात के ऊपर चाल चल रहे हैं, और अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो सकता है कि मुंह ही देखती रह जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जज्बात में आके बढ़के भी मारती है, फैसले भी कर लेती है, वजारत उज़्मा का हार भी अपने गले में लटका लेती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसके बाद होगा क्या। हो सकता है जज्बाती लोग हैं, पंजाब के हैं, और पंजाब में जज्बाती अंसर ज्यादा पाया जाता है, खून गर्म होता है। सिंध के लोग जरा ठंडे मिजाज के होते हैं,
اور تھوڑا دماغ سے کام لیتے ہیں, اور وہی کام آصف علی زرداری صاحب کرنے کے جو ہے وہ اس وقت ماہر بھی ہیں, اور ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ بھی اٹھتا ہے. تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اپنے ساتھ دکھائی دے رہا ہے. اب تھوڑی سی ریسرچ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ڈالر کی پوزیشن ہے پاکستان میں کیسے حکومتیں آتی جاتی رہی اور ڈالر بڑھتا گیا. 1947 سے 1955 تک ڈالر قدرے سٹیبل رہا اور اس کی قیمت اس وقت تقریباً 3 روپے 31 پیسے تھی. اکتوبر 1958 کے اندر جب فیلڈ مارشل جنرل ایوب حکومت کا تختہ الٹتے ہیں, فیروز خان نون کی حکومت کو گھر بھیجتے ہیں, اس وقت ڈالر کچھ بڑھتا ہے, 4 روپے 76 پیسے ہوتا ہے. اس کے بعد دسمبر 1971 ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آتی ہے, 4 روپے 76 پیسے پر ڈالر سٹیبل رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی 1972 میں ڈالر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں یکدم تقریباً 6 روپے 24 پیسے مہنگا ہوتا ہے اور ایک انتہائی امپورٹنٹ قسم کی پیک دیکھی جاتی ہے. پھر جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت آتی ہے, ڈالر 9 روپے 9 پیسے پر پہنچ جاتا ہے. 1988 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے, ڈالر 18 روپے تک پہنچ جاتا ہے. پھر نومبر 1990, اسی لیے کہا جاتا ہے کمپیریٹیولی جو تالے آزماؤں کی ڈکٹیٹرز کی حکومت تھی اس میں اکانومی قدرے بہتر تھی. دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو دسمبر 1988 میں آتی ہے اور ایک دم سے ڈالر جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں چلا جاتا ہے, 18 روپے. پہلے 9 روپے ہوتا ہے, 9 سے ڈبل ہوتا ہے, 18 تک پہنچ جاتا ہے. 1990 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے اور ڈالر 21 روپے تک پہنچ جاتا ہے. 1993 کے اندر بے نظیر دوبارہ آتی ہے اور پھر ڈالر 30 روپے پر ہوتا ہے. اسی طرح فروری 1997 میں نواز شریف صاحب کی حکومت جب دوبارہ آتی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ, بڑی اکثریت کے ساتھ, تو ڈالر 40 روپے میں ہوتا ہے. اکتوبر 1999 میں جنرل مشرف نواز شریف حکومت کا تختہ الٹتے ہیں اور مارشل لا آ جاتا ہے تو ڈالر 51 روپے پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب جمہوری حکومتیں آئی ہیں ڈالر بڑی تیزی سے اوپر گیا ہے, اور جیسے ہی ڈکٹیٹر کی حکومت آتی ہے تو ڈالر جو ہے وہ قدرے کرٹیل کنٹرول رہتا ہے. مارچ 2008 میں یوسف رضا گیلانی حکومت میں ڈالر 62 روپے پر پہنچا. 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, ڈالر 98 روپے تک پہنچ گیا. اگست 2018 میں عمران خان صاحب حکومت لیتے ہیں, ڈالر 123 روپے پر ہوتا ہے. اپریل 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت جاتی ہے تو اس وقت ڈالر 184 روپے کا ہوتا ہے, اور ایز آف ناؤ آج اپریل 2023 میں شہباز شریف حکومت میں ڈالر 287 روپے پر ہے, یعنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. یہ تحفہ بھی شہباز حکومت نے اپنے گلے میں خود ہار بنا کے ڈالا ہے, اور یہ جو ہار شہباز حکومت نے اپنے گلے میں ڈالا, وزارت عظمیٰ لے لی, حکومت لے لی, آج لگتا ہے کہ یہ ایسی ہڈی بن گئی ہے کہ جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں حکومت کا مقابلہ ملک کی معیشت کے ساتھ ہوگا, اکانومی کے ساتھ ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, ملک کے اندر ایک نعرہ لگے گا, ملک میں ڈالرز بھی آنا شروع ہو جائیں گے, سعودی عرب بھی خزانے کا منہ کھول دے گا, یو اے بھی مدد کرے گا, قطر سے بھی مدد آ جائے گی, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بھی میچور ہو جائیں گے, اور ملک کے ریزروز جو ہے ایک اندازے کے مطابق ہم پہلے بھی کوٹ کر چکے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے رپورٹڈلی کہ وہ تقریباً 70-72 ارب ڈالر کے قریب ہوں گے. اگر ایسا ہوگا تو پھر ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے بجھتے ہوئے دیوں کو جان ملے گی, ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایز آف ناؤ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن ہے, اس کا تعلق اکنامک کنڈیشن کے ساتھ ہے, اور اکنامک کنڈیشن اگر بہتر ہوگی تو پاکستان مسلم لیگ نون بچے گی. ادروائز پی ڈی ایم اتحاد کے اندر, یعنی اس اتحادی حکومت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینسٹ نقب لگانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, اور پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ خطرناک ہو جائے گی نون لیگ کے لیے کمپیریٹیولی تحریک انصاف سے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.